औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हक चैनल के मुअज़्ज़िज़ लोगों अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो ज़कात के मुताल्लिक़ है कि हज़रत अबू बकर के दौरे हुकूमत में कुछ सहाबा ने, कुछ मुसलमानों ने ज़कात देने से इनकार किया तो हज़रत अबू बकर ने उनके खिलाफ ऐलान जंग किया और उनसे जंग की। और उन सहाबा में से, उन मुसलमानों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुर्तद हो गए थे हज़रत अबू बकर के इस अमल से, और उन्होंने दोबारा कुफ्र को इख्तियार किया और बुत परस्ती शुरू कर दी। आज की वीडियो में हमने जिन उलमा को शामिल किया है, इनमें डॉक्टर यूनुस अली गौहर, डॉक्टर मोहम्मद इसरार अहमद और अलामा फजल हमदर्द साहब शामिल हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और हकाइक को जानने की कोशिश करते हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, जब मानीन ज़कात का फितना खड़ा हुआ है और आपने फैसला किया कि उनके खिलाफ क़िताल किया जाएगा, जंग की जाएगी। ये तीसरा जो है, ये तो सिर्फ ज़कात देने से इनकार है ना, और वो भी उस वक्त शक्ल ये थी कि हम ज़कात आपको नहीं देंगे, हम ज़कात का निज़ाम खुद अपना रखेंगे, अपने अमीरों से लेंगे, अपने गरीबों को दे देंगे, मरकजी हुकूमत को नहीं देंगे। चलो यूं कह दो, जिसने भी अजियत पहुंचाई अल्लाह की लानत हो उस पर। जिसने अल्लाह रसूल और आले रसूल को तकलीफ पहुंचाई, अल्लाह की उस पर लानत हो। ये फतवा कुरान का है। लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी लानत, आखिरत में भी उन पर लानत होगी जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल और आले रसूल को तकलीफ पहुंचाई। अबू बकर से क्या क्या गलतियां हुई। वो ज़कात के मामले पे उन्होंने जो है, जो इस्लाम के कॉन्फेडरेट्स थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी की वजह से दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे, उनके ऊपर जो है तलवार लेके चढ़ गई है कि रस्सी का इतना बड़ा टुकड़ा भी अगर ज़कात में होगा तो मैं उसके लिए जंग करूंगा। अब जो हुजूर ने 11 शादियां की, वो इसलिए की कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हुजूर को औरतों का शौक था। औरतों का शौक होता तो सब कुंवारी होती। उन 11 में से सिर्फ एक बीबी आयशा कुंवारी थी, बाकी या तो कोई बेवा थी या मुतल्लिका थी, उम्र भी ज्यादा। भाई आदमी को औरतों का शौक होगा तो नौजवान लड़कियां ब्याह के लाएगा ना, या कोई कुंवारी लड़की नहीं बची थी वहां पे, तो फिर मुतल्लिका और बेवाओं से शादी क्यों की? इसलिए की कि इस कबीले की बेवा ले आता हूं। उस वक्त ये समझा जाता था कि इज्जत दी है इसने हमें, नहीं हमारे इस कबीले में शादी की। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वास्ते कि इस्लाम की जड़ें मजबूत हों, और जो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पॉलिटिकल टैक्टिक्स थे कि इधर उधर कबीलों में जो मेरे दुश्मन घुसे हुए हैं, उनमें से मैं अपने कॉन्फिडरेट निकालूं, अपने हामी बनाऊं। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कबाइल में एक एक शादी करके उनको अपने साथ मिला लिया, इसलिए इस्लाम की क़ुव्वत बढ़ गई। फिर क्या हुआ? इन्होंने जब सख्ती की तो वो तो एक सोशल एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह था ना, कि भाई हुजूर ने हमको इज्जत दी है तो इन्होंने हुजूर को इज्जत दी। अब हुजूर के जाने के बाद उनका ताल्लुक ही खत्म हो गया। अब ये उनके ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, जंग की उनसे। लिहाजा उन्होंने, वो तो तालीमात की बुनियाद पर आए नहीं थे इस्लाम में, वो तो हुजूर के हुस्न खुल्क को देखकर साथ लग गए। जब उन्होंने देखा ये इस्लाम के ज़कात के लिए, टैक्स के लिए मार रहे हैं, अब तुम देखो कौन सी हुकूमत है जो टैक्स के लिए तुम्हें मार देगी? है कोई दुनिया में ऐसी गवर्नमेंट जो कहे इफ यू डोंट पे टैक्स विल किल यू? लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने ये किया ना भाई। ये कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी? तो क्या ये रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा भी बचा ना, उसके लिए भी मैं जंग करूंगा। कर ली जंग उन्होंने। कई हजार आदमी मुसलमान मुर्तिद हो गए, दीन को छोड़ के चले गए। उनकी गुमराही का और किसके गले में जाएगा? मुर्तिद हो गए ना बेशुमार लोग। यहां पर एक बात की जाती है, मुनकिरीन ज़कात का लफ्ज आपने सुना होगा, यानी हजरत अबू बकर के जमाने में कुछ कबाइल ने ज़कात का इनकार किया। आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आया हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में ये जो मानिईन ज़कात थे, क्या इन्होंने ज़कात का ही इनकार कर दिया था कि हम ज़कात को नहीं मानते, ज़कात नाम की कोई चीज़ इस्लाम में नहीं है, ज़कात पर ईमान ही नहीं रखते? और क्या या ये हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़कात नहीं देना चाहते थे, यानी ये लोग ज़कात पर ईमान रखते थे और ज़कात पर, चूंकि ज़कात कुरान मजीद में बयान है, जहां नमाज का जिक्र है वहां साथ में ज़कात का है, तो ज़कात, क्या ये लोग इस्लाम को मानते हुए, ईमान रखते हुए, कुरान की आयत को तस्लीम करते हुए ज़कात के बारे में खास नुक्ता नजर रखते थे कि ये ज़कात हम खुद अदा करेंगे और हजरत अबू बकर को नहीं देंगे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? क्या इनका मौक़िफ़ क्या था? ये पूरा वाक़या क्या है? तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अहले सुन्नत वल जमात की हमेशा की तरह सही किताबों से मैं आपके सामने ये वाक़या बयान करूंगा कि ये बात क्या थी, मामला क्या था। हमारे यहाँ जब इसको बयान किया जाता है तो मुर्तद्दीन, हजरत अबू बकर के ज़माने के अंदर कहा जाता है कि कुछ लोग मुर्तद हुए और उन्होंने ज़कात से इनकार कर दिया और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके खिलाफ जिहाद किया। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि उन कबाइल ने जिनको कत्ल किया गया, जिनको मुर्तद कहा गया, उन्होंने वाकई ज़कात का इनकार किया था, या वो ज़कात हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं देना चाहते थे? बात क्या थी, मामला क्या था, माजरा क्या था? सही बुखारी की रिवायत है और उसमें यह तफसील के साथ वाक़या मौजूद है। बुखारी की रिवायत का नंबर है 6924,
924। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं लम्मा तुवफ़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वस्तुखलिफ़ अबू बकर, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनाए गए। और वकफ़र मन कफ़र मिनल अरब, और अरब के बड़ी तादाद मुर्तद हो गई। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ पर क़िताल का ऐलान किया कि इन लोगों से क़िताल किया जाएगा। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग कि जो ज़कात नहीं देना चाहते हैं हुक्मरान को। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये बात मालूम हुई तो हजरत उमर ने कहा कि आप उन लोगों से कैसे क़िताल करेंगे कि जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये हुक्म दिया गया है, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। एक जानिब रसूलुल्लाह का ये हुक्म मौजूद है कि जब लोग ये कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम उनको कत्ल न करें। उन्होंने हमसे अपनी जान, माल, अपने नफ्स को बचा दिया। तो हजरत उमर ने ये रिवायत हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पेश की। यानी इसमें ये देखें कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ये कह रहे हैं कि ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं। ये बात अलग है कि हजरत उमर बाद में इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर की बात ने, जो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि खुदा की कसम अगर ये लोग एक रस्सी भी रसूलुल्लाह को दिया करते थे और वो मुझसे मना करेंगे तो मैं इनके खिलाफ क़िताल करूंगा, इस जवाब ने मुझे मुतमईन कर दिया। लेकिन हजरत उमर शुरू में ये कह रहे हैं कि ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर आपके सामने इब्न हजर, जो कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जलील क़द्र आलिम दीन है, उन्होंने जो सही बुखारी की शरह की है फतहुल बारी, इससे मैं आपके सामने कुछ चीजें पेश करना चाहता हूं कि असल जो लोग थे उनका मुद्दा क्या था, वो क्या कहते थे। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी जिल्द 22 सफ़हा 200 में लिखा है, वो कहते हैं वतअव्वलु क़ौलहु तआला खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातका सकनुन लहुम। ये एक इनमें से लोग वो थे जिन्होंने, जो मानीईन ज़कात थे या जिनको मुर्तद कहा गया, ये वो लोग थे कि जो इस आयत से इस्तिदलाल करते थे, कुरान मजीद की इस आयत से, कि ये ज़कात लेना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मा है, जो वो आप लेंगे। और क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद की आयत है, आपको हुक्म दिया गया कि आप इनसे सदक़ात लें तो तहिरुहुम, आप इनको पाक करने वाले हैं ज़कात लेकर, और आप इनका तस्किया करने वाले हैं, और आप इनके लिए दुआ करेंगे। आपकी दुआ इनके लिए एक सुकून का बायस है। तो वो ये कहते थे कि ज़कात सिर्फ रसूलुल्लाह को दी जा सकती है और दी जाएगी, रसूलुल्लाह के बजाय किसी और को ज़कात नहीं दी जा सकती, क्योंकि रसूलुल्लाह के बारे में कुरान में है कि जब उनको ज़कात दे दी जाए, सदक़ात दे दिए जाए तो आप बदले में दुआ करेंगे। ये कुरान का हुक्म है। तो अब वो है नहीं, तो हम रसूलुल्लाह है नहीं तो हम ज़कात किसी और को नहीं देंगे। ये इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने यहाँ पर लिखा है, कहते हैं फ़ज़अमू अन्न दफ़अ ज़कात ख़ासुम बिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने ये बात समझी कुरान की आयत से कि ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है कि उनको ज़कात दी जाए। लिअन्न गैरहु ला युतहिरुहुम व ला युसल्ली अलैहिम फ़कैफ़ तकूनु सलातुहु सकनन लहुम। इसलिए कि रसूलुल्लाह के अलावा, रसूलुल्लाह का गैर कोई भी इनको पाक नहीं कर सकता, इनका तस्किया नहीं कर सकता, और उसकी दुआ इनके लिए सुकून का बायस नहीं है। वइन्नमा अराद उमर बिक़ौलिही तुक़ातिलु अन्नास अस्सिन्फ़ अल-थानिया लिअन्नहु ला यतरद्ददु फ़ी जवाज़ि क़त्ल अस्सिन्फ़ अल-अव्वल कमा अन्नहु ला यतरद्ददु फ़ी क़िताल गैरिहिम मिन उब्बादिल अवसानि वन-नीरानि वल-यहूदी वन-नसारा। यहाँ दो किस्में हो गई थी। एक मुर्तद वो थे कि जो बिल्कुल बुत परस्त हो गए थे, उनके बारे में तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई तरद्दुद नहीं हो सकता। जो तरद्दुद हज़रत उमर को हुआ था वो इन लोगों के बारे में हुआ था कि जो ईमान रखते थे, और वो लोग थे मालिक इब्न नुवैरा जैसे लोग, उनके कबीले के लोग, कि जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, लेकिन वो ज़कात को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को नहीं देना चाहते थे। वो ज़कात को मानते थे, वो ईमान रखते थे अल्लाह की वहदानियत के ऊपर, वो बुत परस्त नहीं हो गए थे, मुशरिक और काफिर नहीं हो गए थे। वो ज़कात पर ईमान रखते हुए उनका सिर्फ मौक़िफ़ ये था कि ये रसूलुल्लाह के साथ खास है, ये रसूल के साथ खास है, अगर रसूल है तो हम उनको देंगे ज़कात। उनकी जगह पर अब कोई नहीं है कि जिनको हम ये ज़कात दें लोगों में से, खलीफा, क्योंकि कुरान की आयत है कि आप उनसे ज़कात लेकर उनके लिए दुआ करेंगे, उनका तस्किया करेंगे, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही खास है। अल्लामा ऐनी अल-हनफी रहमहुल्लाह ने भी उम्दतुल क़ारी के अंदर जिल्द नंबर 25 तबअ दारुल फ़िक्र सफ़हा 30 में यही बात लिखी है बिल्कुल। अब मैं आपके सामने हमारे अहनाफ के जो चोटी के आलिम दीन है अबू बकर जस्सास अर-राज़ी अल-हनफी अल-मुतवफ़्फ़ा 370 हिजरी, उनकी किताब का हवाला पेश करना चाहता हूँ अहकामुल कुरान से। और उन्होंने सूरह तौबा के ज़ेल में जिल्द 3 सफ़हा 106 और 107 पर वो फरमाते हैं, यह अहकामुल कुरान है, जिल्द 3 सफ़हा क्या बताया मैंने, 106 और 107। इसमें इन्होंने सूरह तौबा के ज़ेल में पूरा एक चैप्टर बांधा है। वो कहते हैं मतलबुन फ़ीमा फ़अलहु अबू बकर अस्सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्लज़ीना इम्तनअू मिन अदाइ ज़कात। ये उन लोगों के बारे में है कि जो ज़कात देने से जिन्होंने जो रुक गए, और उनके साथ फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो मामला किया। कहते हैं वक़द कानत अस्सहाबा सबत ज़रारी मानिई अज़्ज़काती। सहाबा ने उन लोगों के बच्चों को कैदी बनाया कि जिन्होंने ज़कात देने से जो रुक गए। वक़तलत मुक़ातिलतहुम, और इनके जो लड़ने वाले लोग थे उनको कत्ल किया। वसम्मूहुम अहल रिद्दा, और इनका नाम उन्होंने अहल रिद्दा रखा था, यानी ये लोग मुर्तद हो गए थे। ये बात आप गौर कीजिएगा कि क्या ये लोग मुर्तद हो गए थे? ये मुर्तदीन थे ये कबाइल कि जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया था। मैंने आपको बताया ये ज़कात पर ईमान रखते थे, लेकिन खलीफा वक्त को ज़कात नहीं देना चाहते थे।
لیکن ان کا نام پھر بھی مرتد رکھا گیا. یہ یہاں پر سوال اور سوچنے کی بات ہے کہ جس کو ہم نے آج تدبر کرنا ہے, سوچنا ہے, غور و فکر کرنا ہے کہ کیا واقعی یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے یا ان کا نام صرف یہ رکھا گیا. لأنهم امتنعوا من التزام الزکاة وقبول وجوبها فكانوا مرتدین بذلك لأن من كفر بآیة من القرآن فقد كفر به كله. اس لیے کہ بھائی انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور اس کے وجوب کو ماننے سے کہ یہ واجب نہیں ہے, یہ الگ طبقہ ہے. لیکن میں آپ کو ترجمہ کرتا جا رہا ہوں تاکہ بات ساری واضح ہو, اس کو آپ تفصیل کے ساتھ دیکھیے گا. تو جب ایک شخص وہ وجوب زکوٰۃ کا منکر ہو جائے تو وہ تو لازم بات ہے کافر ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی بھی اگر قرآن کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, گویا کہ اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا. وعلى ذلك اجرى حكمهم ابو بکر الصدیق مع سائر الصحابہ حين قاتلوهم. اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کو مرتد کہا کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ قتال کیا. ويدل على انهم مرتدون بامتناعهم من قبول فرض زکاتی. اس لیے کہ اس روایت ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے. تو پھر یہاں پر انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس میں یہ ہے کہ ارتدت العرب کافہ, سارا عرب مرتد ہو گیا. فقال عمر یا ابا بکر اتريد ان تقاتل العرب کافہ, اے ابو بکر کیا آپ سارے عرب کے ساتھ قتال کرنا چاہیں گے؟ فقال ابو بکر انما قال رسول اللہ اذا شهدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ منعونی دماءهم واموالهم. یہ ایک روایت ہے یہاں پر یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے وجوب زکوٰۃ کا انکار کیا. اب دوسرا گروہ سنیے گا. آگے رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں وروا مبارک بن فضالۃ عن الحسن قال لما قبض رسول اللہ ارتدت العرب عن الاسلام الا اہل المدینہ. جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو عرب مرتد ہو گیا سوائے اہل مدینہ کے. فنسب ابو بکر لهم الحرب, تو حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف جنگ شروع کی. فقالوا فاذا نشهد اللہ الہ الا اللہ ونصلي ولا نزکی. تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے اقرار, لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. فمشى عمر والبدریون الى ابی بکر. تو حضرت عمر اور بدر کے صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. وقالوا, انہوں نے کہا دعهم فانهم اذا استقر الاسلام في قلوبهم وثبت ادوا. آپ انہیں ابھی چھوڑ دیں, جب اسلام ان کے دلوں میں خوب مضبوط ہو جائے گا تو یہ زکوٰۃ کو دینا شروع کر دیں گے, کیونکہ انہوں نے ایمان تو لے آئے ہیں, یہ نماز کا اقرار کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے. تو جب اسلام ایمان ان کے دلوں میں چلے جائے گا تو پھر آپ ان کے ساتھ قتال کیجیے گا, تب آپ یہ خود دینا شروع کر دیں گے. فقال, انہوں نے کہا حضرت ابوبکر نے واللہ لو منعونی اقالا مما اخذ رسول اللہ لقاتلتهم علیہ. خدا کی قسم اگر یہ رسول اللہ نے ان سے ایک رسی بھی لی تھی نا اور یہ مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں اس رسی کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ قتال کروں گا. اچھا, وقاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ثلاث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی بنیاد پر قتال کیا. شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. کی چیزوں کے اوپر اللہ کے ایک ہونے کی گواہی, نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کو ادا کرنے پر. یعنی اگر کوئی ان 3 باتوں کے اقرار کرتے ہیں تو اس کے خلاف قتال نہیں ہے. وقال تعالی فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلهم. اور چونکہ قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں, زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائے, فخلوا سبیلهم, تو پھر آپ لوگوں کو مرتد نہ کہیں گے, لوگوں کو قتل نہیں کریں گے. واللہ لا اسأل فوقهن ولا اکثر دونهن. خدا کی قسم میں اس سے اوپر نہیں مانگتا ہوں, نہ ہی اس سے کم پہ راضی ہوں گا. یہ 3 چیزیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. فقالوا له یا ابا بکر نحن نزکی ولا ندفعها الیک. تو اس قوم نے کہا کہ اے ابو بکر معاملہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کو بھی مانتے ہیں, نماز پر بھی یقین ہے, اللہ کو بھی مانتے ہیں, لیکن ہم آپ کو نہیں دیں گے. ولا ندفعها الیک, ولا ندفعها الیک, ہم آپ کو نہیں دیں گے. فقال لا والله حتى اخذها كما اخذها رسول الله وادعوها مواضعها. اور میں اسی طرح لوں گا جس طرح رسول اللہ لیا کرتے تھے اور اس کو اسی جگہ پہ رکھ دوں گا کہ جس جگہ پہ رسول اللہ رکھا کرتے تھے. اب یہ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, لیکن اس کے باوجود بھی جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قیاس تھا کہ وہ لوگ چونکہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تو نماز بھی نہیں پڑھتے. یہ انہوں نے اپنی جانب سے قیاس کیا, حالانکہ وہ لوگ زکوٰۃ کو بھی ایمان رکھتے ہیں, نماز پر بھی ایمان رکھتے ہیں, لیکن صرف یہ ہے کہ انتظامی طور پر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے. اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہاں پر تو نہیں لکھی, لیکن وہ حضرت ابو بکر کو دینا نہیں چاہتے ہیں. اور پھر یہ اگر کوئی قرآن کا فیصلہ ہوتا جو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا, تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے برخلاف کیا. حضرت عثمان نے کیا کیا, دیکھیں حضرت ابوبکر کا موقف یہ تھا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ حکومت اسٹیٹ اپنے ہاتھ میں لے گی, ہم لیں گے یہ, اور اگر کوئی نہیں دے گا اسٹیٹ کو تو اس کے خلاف قتال ہوگا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر کہا کہ نہیں, اگر کوئی شخص خود بھی اگر کسی کو مستحق کو زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کی جانب سے زکوٰۃ ہو جائے گی اور اسٹیٹ کو لینا ضروری نہیں ہے. یہ حضرت عثمان کا موقف تھا. اور اس کے بعد یہ ابو بکر جساس رازی نے اس پر پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور وہ کہتے ہیں وَأَمَّا زَكَاةُ الْأَمْوَالِ فَإِنَّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَدْ كَانُوا يَأْخُذُونَهَا كَمَا يَأْخُذُونَ صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر لیا کرتے تھے,
لیکن فلما کان ایام عثمان خطب الناس فقال هذا شهر زکاتکم فمن کان علیہ دین فلیؤدیہ ثم لیزکی بقیۃ مالہ. خود ادا کر دو جو زکات کے مستحقین ہیں. حضرت عثمان نے کہا کہ اپنا قرض دینے کے بعد جو جس کا بندہ ہے, جس بندے کو زکات دینے کا, وہ بندہ جائے اور مستحقین کو ڈھونڈے, اپنے قوم کے اندر جو لوگ بھی ہیں اسے وہ زکات دے دے. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی جانب اس کو حوالے کر دیا. اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ زکات لینا ضروری ہے. اگر یہ قرآن کا حکم ہوتا یا اجماع کا ہوتا یا وجوب ہوتا تو حضرت عثمان اس میں تبدیلی نہ کرتے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو حضرت ابوبکر نے اس پر زور دکھایا کہ لوگ مجھے دیں, یہ حضرت ابوبکر کا صرف قیاس تھا. اسی لیے حضرت عثمان نے اپنے دور میں اس کی مخالفت کی. بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر؟ ٹھیک ہے. اب میں یہاں پر کچھ چیزیں اور بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ لوگ زکات کے منکر نہیں تھے بھائی. آج تک ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ جو لوگ تھے مالک بن نویرہ, جس طرح ان کی شہادت ہوئی ہے, اور ان کے لیے بھی شہادت کے الفاظ لکھے ہیں تاریخ خلیفہ بن خیاط کے اندر کہ ان کی شہادت ہوئی ہے. کیا لکھا ہے؟ یہ ہے میرے سامنے تاریخ خلیفہ بن خیاط, اور یہ متوفہ 240 ہجری بخاری کے زمانے, بخاری سے پہلے کے ہیں, 26 سال پہلے کے ہیں. 256 میں بخاری ہیں اور یہ 240 کے ہیں. یہ بخاری سے پہلے کے ہیں اور معتبر ہمارے اہل سنت میں. یہ کیا کہتے ہیں؟ مالک بن نویرہ کی شہادت ہوئی ہے, اور دلیل اس کی یہ ہے کہ مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دیت حضرت ابوبکر نے ادا کی. صحیح سند کے ساتھ آپ کو بیان کرتا ہوں, صحیح سند کے ساتھ. کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے روایت کی سند ہے زہری کی, وہ سالم سے نقل کرتے ہیں, سالم اپنے والد سے, اور سالم کے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کی خدمت میں آئے, انہوں نے مالک اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی اطلاع دی. اس بات کی اطلاع دی کہ مالک شہید ہو گئے, مالک بن نویرہ رضی اللہ عنہ. بڑی دردناک شہادت ہے مالک بن نویرہ کی, اور جو ان کی بیگم کے ساتھ کیا گیا, جو ان کی لاش کے ساتھ کیا گیا. یہ شہید اسلام ہے مالک بن نویرہ رضی اللہ عنہ, جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر بہت غمزدہ ہو گئے, اور خالد کو لکھا کہ وہ واپس آئے. خالد آئے, معاملے کی تفصیل بیان کی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے خالد سے صرف یہی خطا ہوئی ہے کہ اس نے ایک تعویل کی جس میں وہ غلطی کھا گیا ہے. یہ کہہ کر خالد کو واپس بھیج دیا اور مالک بن نویرہ کی دیت دے کر گرفتار شدگان اور ان سے قبضہ کیا ہوا مال واپس کر دیا. یعنی اگر مالک بن نویرہ مرتد ہوتے تو کیا مرتد کی دیت دی جاتی ہے؟ مرتد تو ہے, اس کا مال مباح ہے, اس کی جان مباح ہو جاتی ہے, اس کی کون سی دیت بنتی ہے؟ اور جو مال ان کی جانب سے قبضہ کیا ہوا تھا, حضرت خالد کی فوجوں نے جو قبضہ کیا ہوا تھا, حضرت ابوبکر نے واپس لوٹا دیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مالک بن نویرہ وہ شہید اسلام ہیں, وہ مرتد نہیں ہوئے تھے. تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کے دور میں جو جنگیں ہوتی ہیں مرتدین کے نام پر, جو کہا جاتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے, زکات کا انکار کر دیا تھا. زکات کا انکار نہیں کیا تھا بھائی. کب تک ہم لوگوں سے حق چھپائیں گے, کب تک ہم جھوٹ بولیں گے, سچ کو چھپاتے رہیں گے اور اپنی کتابوں کو یہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے اس نام کے اوپر کہ جناب اس سے شیعوں کو فائدہ ہو جائے گا, یہ تو جناب وہ شیعہ رابی تھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات طے ہو گئی, یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہمارے سامنے کہ مالک بن نویرہ وہ شہید اسلام ہے, وہ مرتد نہیں ہے. کتنا بڑا الزام ہم نے لگا دیا مالک بن نویرہ کے اوپر. ابن حزم الاندلسی رحمہ اللہ نے المحلہ جلد 11 صفحہ 193 میں مسئلہ نمبر 2104 میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اہل ردہ کی مرتدین کی دو قسمیں. ایک تو وہ تھے کہ لم یؤمن قط کا اصحاب مسیلمہ و سجاع فهؤلاء حربیون لم يسلموا قط لا يختلف احد في انهم تقبل توبتهم واسلامهم. یہ مسیلمہ کذاب والے لوگ, اور یہ حربی لوگ ہیں, حربی مرتد تھے, لیکن ان کی توبہ قبول کی جائے گی. دوسرے وہ لوگ ہیں قوم اسلموا ولم يكفروا بعد اسلامهم. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کیا لیکن اسلام کے بعد کفر بھی اختیار نہیں کیا, لیکن منعوا الزکاة من ان يدفعوها الى ابی بکر. لیکن انہوں نے صرف یہ بات انکار کیا تھا کہ ہم زکات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ ہم اسے حضرت ابوبکر کو ادا نہیں کریں گے, ہم حضرت ابوبکر کو نہیں دینا چاہتے. نہیں, ہم ابوبکر کو نہیں دیں گے. کیا وجہ ہے وہ نہیں دینا چاہتے حضرت ابوبکر کو؟ وجہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا حق تھا, رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے, اور قرآن کی آیت کے مقابلے میں ہم کسی کو نہیں لانا چاہتے. کوئی انسان قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے. تو ان کے استدلال تو قرآن سے تھا, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. آگے ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ کہتے ہیں ولا يختلف الحنفیون ولا الشافعیون فی ان هؤلاء ليس لهم حکم المرتد اصلا. اس پر حنفیوں کا بھی اتفاق ہے, شافعیوں کا بھی اتفاق ہے, کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اصلا مرتد نہیں تھے. وهم قد خالفوا فعل ابی بکر فیہم ولا یسمیہم اہل ردہ. انہوں نے صرف حضرت ابو بکر ان سے اختلاف کیا تھا اور ان کو آپ مرتد نہیں کہہ سکتے. اور پھر آگے اشعار بھی ذکر کیے ہیں کہ ہم نے اطعنا رسول اللہ ما کان بیننا فیا لافنا ما بال دین ابی بکر. ہم رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ اس میں حضرت ابو بکر کے دین کے اوپر نہیں ہے. یہ پورے اشعار ہیں ان کے. فهو مقر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما ترى. اس لیے ابن حزم کہتے ہیں کہ آپ کو ان کے اشعار سن کر معلوم ہوگا کہ یہ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں, زکات کو ماننے والے ہیں, نماز کو ماننے والے ہیں, لیکن یہ صرف اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی حیات میں جیسے رسول اللہ کو دیتے تھے, اور قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ ان صدقات کے بدلے میں تمہارے لیے دعا کریں گے, وہ دعا تمہارے لیے سکون اور اطمینان ہے. اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی دعا سے ہمیں سکون ملتا ہو, تو ہم اس کو کیوں دیں؟ ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 379 میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے,
बुखारी के अंदर भी उन्होंने नियामुल बारी के अंदर इसकी तशरीह की और यहाँ पर भी शरह सही मुस्लिम के अंदर वो लिखते हैं जिल्द नंबर 1 सफ़हा 379। उन्होंने नमाज की फर्जियत का इकरार किया और ज़कात की फर्जियत और इमाम को ज़कात अदा करने के वजूब का इनकार किया। गौर कीजिए, नमाज के फ़र्ज होने को मानते हैं, ज़कात की फर्जियत को मानते हैं, लेकिन सिर्फ किस बात का इकरार नहीं करते कि इमाम को हम नहीं देंगे, खलीफा बाग को। ये लोग दर हकीकत बागी थे, काफिर नहीं थे, मुर्तद नहीं थे। इस ज़माने में इन लोगों को बागी नहीं कहा गया था और उनको मुर्तदीन की सिल्क में मुंसलिक कर दिया गया था, यानी इनको मुर्तदीन में शामिल कर दिया गया था, बागी नहीं कहा गया, क्योंकि बागियों की इस्तिलाह हज़रत अली बिन अबी तालिब के दौर में शुरू हुई थी। इनमें से बाज़ लोग ज़कात देना चाहते थे, मगर इनके सरदारों ने उन्हें रोक दिया। ये बनु यरबू के लोग थे, उन्होंने अपने सदक़ात जमा करके हज़रत अबू बकर को देना चाहा, लेकिन मालिक बिन नुवैरा ने उनको मना कर दिया और उनके सदक़ात उन्हीं में तकसीम कर दिए, ज़कात भी तकसीम कर दी। कौन लिख रहे हैं? अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह शरह सही मुस्लिम के अंदर। इससे एक और बात भी हमें मालूम होती है, और वो क्या है? सही बुखारी की रिवायत है 1395, वो ये कि इब्न अब्बास कहते हैं कि मुआज़ बिन जबल को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की जानिब भेजा तो उन्हें कहा कि तुम उनको इस बात की तरफ बुलाना, अल्लाह की एक होने की गवाही की जानिब और मेरी रिसालत की जानिब। अगर वो इस बात को मान लेते हैं तो फिर उन्हें नमाज के बारे में बताना कि दिन और रात में 5 नमाजें उन पर फ़र्ज की गई हैं। अगर वो मान लेते हैं तो फिर उन्हें ज़कात के बारे में बताना कि उनके माल के अंदर ज़कात फ़र्ज है। इस ज़कात को तुख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, ये ज़कात इनके अमीरों से लेकर इनके गरीबों में तकसीम कर दी जाती है, यमन वालों से कहना। अभी बुखारी की रिवायत है। तो मालिक बिन नुवैरा ने क्या किया था? यानी मालिक बिन नुवैरा इस बात को समझते हैं कि कुरान मजीद का और रिसालत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो ये है कि ये सदक़ात ज़कात इनके अमीरों से लेकर गरीबों में तकसीम कर दो। और मालिक बिन नुवैरा ने क्या किया था? यही किया था कि ज़कात अमीरों से लेकर नादार लोगों में तकसीम कर दी, जिस तरह रसूलुल्लाह का हुक्म था। तो अब ये हमारे सामने पूरी तफसील आ जाती है कि अगर हम इसको थोड़ा सा तासुब से हट कर हम समझें, तासुब से हट कर बिल्कुल एक खुले ज़हन के साथ, कुशादगी के साथ। लेकिन सहाबा हमारे नज़दीक मासूम नहीं है, उनसे गलतियाँ हो सकती हैं, ख़ताएँ हो सकती हैं। और उहद के अंदर भी हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान, उनके जो वालिद हैं यमान, उनका ख़ता के साथ सहाबा के हाथों जब भगदड़ मच गई थी तो कत्ल हो गया था, कत्ल ख़ता। तो ये हो जाता है, ख़ता के अंदर कत्ल हो जाता है। तो ये मालिक बिन नुवैरा की जो शहादत है ये असद खालिद के हाथों जो हुई है, ये हमारे सामने है कि उनकी दियत दी गई। और हज़रत मालिक बिन नुवैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं वही करूंगा कि जो रसूलुल्लाह ने किया, यानी अमीरों से लेकर गरीबों में दे दिया जाएगा। कोई और मुखालिफत उन्होंने नहीं की, ज़कात का इनकार नहीं किया, इस्लाम से नहीं निकल गए थे कि इस्लाम छोड़कर वो बुत परस्ती उन्होंने शुरू कर दी थी, किसी और मजहब में चले गए थे। लेकिन फिर भी सिर्फ इस बात की बिना पर कि वो हुकूमत वक्त की को नहीं देना चाहते। और यही हुक्म भी है शरीयत का, यानी शरीयत का हुक्म ज़कात लेने का नहीं है कि आप लोगों से ज़कात लें। और आज भी आप देखें हमारे पाकिस्तान में भी यही होता है कि ज़कात रियासत वो आपसे नहीं लेती है, ऑप्शन मौजूद है कि आप देना चाहें तो दे, नहीं देना चाहें तो ना दे। तो ये हज़रत उस्मान का भी यही मौक़िफ़ था। इसीलिए आप देखें कि उस्मान ने अपने ज़माने में ही कह दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं किसी को दे दें। आज सारे उलमा इसी पर अमल कर रहे होते हैं, ज़कात खुद ले रहे होते हैं अपने मदारिस के लिए, हम लेंगे, हम वकलाएं हम लेंगे। कौन सा हमारे फ़िरक़ों का मौलवी जो कहता है कि नहीं भाई ज़कात हुकूमत को देना चाहिए, ज़कात आप सब हुकूमत को? कोई मौलवी है आपके सामने अहले सुन्नत की उलमा में से? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई नहीं मिलेगा आपको। सब कहते हैं नहीं हम वकलाएं, हमें ज़कात दी जाए। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मौक़िफ़ था वो एक यानी कोई उसके पीछे कोई दीन की असास इस तरह नहीं थी कि कुरान की आयत हो, वो उनका अपना क़यास था, एक इज्तिहाद था। उनसे इख्तिलाफ उन्होंने किया और उनके साथ भी कुरान की आयत मौजूद थी, उनके पास भी रसूलुल्लाह की हदीस मौजूद थी, उन्होंने अपने मौक़ा पे रखा। तो लिहाजा जो लोग मालिक बिन नुवैरा को मुर्तद कहते हैं, दीन से बागी कहते हैं, काफिर कहते हैं और उनके कत्ल को जायज़ कहते हैं, उन्हें सोचना चाहिए, खुदा का खौफ करो तुम लोग भाई। 1400 सालों से उम्मत एक शहीद को मुर्तद कहे जा रही है और किसी के कानों पर जूं ही नहीं रखती, कोई सोचने को तैयार ही नहीं कि भाई मैं जरा सोचूं तो सही कि मैं एक शख्स है जिसका जो कत्ल हुआ है, नाहक मारा गया है, वो उस बंदे के बारे में मैं ये कहता हूँ थोड़ी बहुत तो हमें अपनी किताबों की जानिब तवज्जो देना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हम सबको कुरान मजीद से तदब्बुर करने और अहले बैत की मारिफत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली हक चैनल के मुअज़्ज़िज़ लोगों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के मुतल्लिक या हज़रत अबू बकर के इस ऐलान जंग के मुतल्लिक आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।